स्तुतिमहो न चाहानन्दानं तदपि च न जाने स्तुतथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परञ्जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधिरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधिया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परन्तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदनो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननी यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननी जपनीय जपविधा चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजते जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विद्यानापेक्षा शशिमुखि सुखे छापि न पुनः अतस्त्वां सयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः
समुचितमम्ब परं तवेर परं तवेर आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परापरं न हि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापघनी तत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाहानन्दानं तदपि च न जाने स्तुतद्धा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परञ्जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधिरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधिया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परन्तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदनो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा नरचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यागं
सुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां सयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं वृक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवेर आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्चठत्वं मम भावयथा क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परापरं न हि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापघनी तत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु च न जाने स्तुतिमहो न चाहानन्दानं तदपि च न जाने स्तुतथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परञ्जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधिरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधिया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जननी बहवः सन्ति सरला परन्तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदनो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्माता
प्रतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजते जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विद्यानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां सयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवेर आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयथा क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परापरं न हि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापघनी तत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु च न जाने स्तुतिमहो न चाहानन्दानं तदपि च न जाने स्तुतद्धा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परञ्जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधिरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधिया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति मदीयोऽयं
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवानर्चिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननी यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननी जपनीय जपविधा चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजते जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विद्यानापेक्षा शशिमुखि सुखे छापि न पुनः अतस्त्वां सयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवेर आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयथा
हो न चाहानन्दानं तदपि च न जानेस्तु तथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परञ्जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधिरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधिया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परन्तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदनो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननी कं यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननी जपनीय जपविधा चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजते जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विद्यानापेक्षा शशिमुखि सुखे छापि न पुनः अतस्त्वां सयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः
वाञ्छितमं